السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير ولا خير ان شاء الله يا ربي. اليوم جينا مع وصفه جديده ان شاء الله راح نديرو الحرشه. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on revient avec une nouvelle recette, ça va être la harsha. C'est une sorte de galette qui est rapide. On va la faire en 5 minutes en fait, c'est très rapide. Donc on va voir ensemble les ingrédients. شوفوا مع بعضنا المقادير. حنا نسحقوا كاس تاع حليب يعود دافي، 2 كيسان تاع دقيق يعود يعني دقيق نورمال، ماهوش هذاك الفان طول ولا ماهوش الخشين، هذاك المويان. 2 كيسان ملح زيت، ونسحقوا 2 مغارف تاع سكر، لا ليفور بولونجير لا ليفور شيميك، ونسحقوا شويه دقيق باه نرملوا به هذيك الحرشه تاعنا. Donc les filles, là on aurait besoin d'un verre de lait après tiède. Après on va voir si on aura besoin de plus parce que ça dépend de la semoule. 2 verres de semoule normale, pas l'extra fine ni la moyenne, c'est la fine normale. Un peu de sel, de l'huile, 2 cuillères à sucre, une petite cuillère de levure boulangère, une demi-cuillère de levure chimique. On aura besoin d'un peu de semoule pour envelopper notre galette. On va voir la préparation ensemble. كنشوفوا مع بعضنا كيفاش راح نديروها. On va mettre les 2 verres de semoule. هنايا نديروهم. Après si vous avez envie de faire un peu plus, vous pouvez faire un peu plus les amis. Donc là on va rajouter un peu de sel, l'équivalent d'une cuillère à café de sel. Voilà, le sel, 2 cuillères à sucre، جو مغارف هذوك تاع السكر، la levure boulangère. On va faire une demi-cuillère de levure chimique. Voilà. On va rajouter un demi-verre, moins d'un demi-verre d'huile. Voilà, on mélange le tout. خلطوا كلش مع بعضه. نزيدوا هذاك نص الزيت، بدون من نص كاس يدير الواحد تاع زيت. خلطوا كلش مع بعضه هاك يخش هذاك الزيت في الدقيق هذاك. Voilà. وهنا نزيدوا الحليب تاعنا. Et là on va rajouter le lait. On rajoute tout doucement et on mélange tout doucement aussi. On pétrit pas parce que faut pas pétrir. Ça se mélange juste avec les doigts comme ça. هنا البنات ما لازمش تعجنوها، هي ما تتعجنش، لازم تدار كيما هكا. تخلطوها برك بشويه وتشوفوا، يعني ما لازمش تدلكوها وتعجنوها، تخلطوها غير بصباح هكذا. هذه هي الحرشه تاعنا. Voilà. Voilà, on va la laisser 2 minutes, le temps qu'elle absorbe un petit peu le lait, et on va revenir pour la faire cuire. كنخلوه هنا 2 دقائق à peu près. تشرب برك شويه هذاك الحليب ونولوا نطيبوها ان شاء الله. هنايا البنات بعد ما خلينا هذيك الحرشه تاعنا نشفت شويه، راح نديروا شويه زبده، المعلقه
ونبداو نهزو نديرهم صغيرين، حرشات صغيرين يعني ماشي حاجه كبيره. شفتوا كيفاش شربت؟ خليتها 2 مينوت. Regardez les filles, je l'ai laissé 2 minutes. Voilà, comme elle est devenue, elle a absorbé. شوفوا البنات، ندوا لها شويه سمول هكذا. On va rajouter un peu de semoule. On la couvrir comme ça. Faut bien mettre de la semoule comme ça. Notre harcha, elle ne colle pas. Et là, on va la mettre vers la poêle. On va refaire une deuxième harcha. Pareil. On rajoute la semoule. هنا كيما هاك ترفدي شويه ودير لها الدقيق باه ما تلصقش هكذا، وديري خبيزات هكذا وديريها في المقله. نكملو كيما هاك خبيزات تاعنا. باغي نزيدو هذاك الدقيق. هذه وصفه يعني رابيد، عبد يعود ما عندوش الوقت ولا جايينك ضياف ولا ديريها يعني رابيد، حاجه يعني ما كاش مسهل منها. فوالا دوكا نشوفوها طيب ونشوفوها مع بعضنا. هما الحرشات تاعنا نقلبوا فيهم هكا. Voilà. Non, là on a tourné nos petites galettes, les harcha. Voilà, vous voyez un peu comment c'est. C'est super rapide à faire. Et c'est bon. Et là pour le feu, j'ai diminué un peu le feu. C'est pas, il faut pas le mettre trop fort. Voilà, vous voyez très bien comment j'ai mis mon feu. C'est pour que ça ne brûle pas. هنا البنات ما تزيدولهاش النار ياسر، تنقصولها شويه النار، يعني تطيب على نار خفيفه باه ما تحرقلكمش. هنايا ودوروها هنايا هكا. دوكا كيطيب نشوفها مع بعضنا في كيفاش عادت. وهنا البنات كملنا هذوك اللي بقاو. Là on termine ce qui reste. Voilà. هذو هما الحريشات تاعنا يا البنات، كملناهم كيما هاك. نقدموهم مع شويه عسل ولا كونفيتور ولا كيما تحبوا نتوما والذوق تاعكم. شوفوا كيفاش جاو، ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم وقولوا لي في الكومونتير. Donc voilà les filles, nos mini harcha, c'est une galette rapide. Donc on les a terminés. J'espère que ça va vous plaire. La recette, elle est très rapide et elles sont bonnes. Vous pouvez les présenter avec un peu de miel ou confiture ou Nutella, c'est à vous de voir. J'espère que ça va vous plaire la recette. Et dites-le moi en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye. Aïe, bislam el bnet.